साहित्य एकाडेमी तरफ समस्त को नमस्कार सुस्वागतम। आज आम एक सुजोग एवं भल दिन आम समस्त जानिचे आज आम समस्त परम आराध्य देवता जगन्नाथंकर नेत्रोत्सव। ए नेत्रोत्सव र परंपरा जहाँ रही आम समस्त जानिचे, सारा विश्ववासी जानिचंती जे प्रभु 14 दिन अणसर घरे रहिला परे सी जेतेबेले तांकु नेत्रोत्सव तांको चक्षु दान कला भली से भावंती जे मु एते दिन पर्यंत मो भक्त मानकु देखि पारि नथिली 14 दिन पर्यंत एवं सेटाकु तांकर देखिबाटाकु कहा जाय नेत्रोत्सव। से देखुचंती ताको भक्त मानकु सेति पई से नेत्रोत्सव पालन करा जाय। आज सेही भली भाबरे आमे जो प्रकार गोटे कोरोना रो महामारी कोरोना रे आक्रांत हितस्त्र सारा विश्व आमे जगन्नाथ को प्रार्थना करुचु ए नेत्रोत्सव रे जगन्नाथ आम समस्त को देखंतु, आम दुख दुर्दशा को दूर करंतु। एही भली एक समय रे आज भली एक भल दिन रे साहित्य एकाडेमी रो वेबलाइन सीरीज रो आज जो लिटरेरी फोरम जीवन और अर्थनीति ऊपर आलोचना होईची, आलोचना रो आयोजन करा जाईची। समस्त को मु स्वागत करुची। ए कोरोना आम जीवन और अर्थनीति उभय को विपर्यस्त करि पकाइछि, किंतु अर्थनीतिर अर्थ अपेक्षा जीवनर अर्थ निश्चय मूल्यवान। परिस्थिति और परिवेशर प्रभाव अर्थनीति को बदलाइबा स्वाभाविक, किंतु परिवेश और परिस्थिति जीवन को सबु बेले सबु काल पई प्रभावित करि पारे ना। जीवनर अर्थ को बुझिबा, जीवनर मूल्यांकन करिबा, जीवन को विवेकर मापकाठी रे मापिबा, जीवन को परिवेश और परिस्थिति सह खाप खुआइबार कौशल अख्तियार करिबार क्षमता और दक्षता मनुष्यर रही। एही एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करिबाकू आम सहित आज 3 जन विद्वान रही। अवसर प्राप्त प्रोफेसर निरंजन पाढ़ी, प्रोफेसर देवाशीष पात्र एवं प्रोफेसर संजीता मिश्र। 3 जन को साहित्य एकाडेमी पक्षरु स्वागत करुछि, आह्वान करुछि, समस्त को नमस्कार जनाउछि। मु प्रथमे अनुरोध करुछि देवाशीष को तांकर वक्तव्य प्रदान करिबा। देवाशीष पात्र एसोसिएट प्रोफेसर फकीर मोहन विश्वविद्यालय बालेश्वर, जड़े चिंताशील लेखक, भक्तिशील गवेषक एवं सुरुचिपूर्ण मनीष। एजावत प्राय 30 बही प्रकाशित। देवाशीष आदिवासी भाषा साहित्य पर गवेषणा करिसंती, क्षेत्र अध्ययन करिसंती, बहु पुस्तक रचना करिसंती, बहु समय से बहु जातीय आलोचना चक्र रे मध्ये भाग नैछंती। एही भली जने व्यक्ति अध्यापक गवेषक आम सहित रहिसंती। मु देवाशीष को अनुरोध करुछि प्रथमे ए विषय रे तांकर दिग्दर्शन दवा। देवाशीष पात्र। आज समग्र विश्व जेतेबेले कोरोना पाई भीतत्रस्त, एही भली एक संकटपूर्ण समय रे साहित्य एकाडेमी ए जो साहित्य संपर्कित एक कार्यक्रम आयोजन करिछि। प्रथमे तांको साधुवाद जणैबी। सांप्रतिक समय रे जीवन और अर्थनीति विषय जो चर्चा करिवार प्रसंगटी ग्रहण करा जायछि ता अत्यंत तात्पर्यपूर्ण मन हुए। जदि पारिभाषिक शब्दावली भितर आमे खोजिबु जीवन आउ अर्थनीति दुईटी प्रथमरु परस्पर विरोधाभास प्रसंग मन हेउथिले मध्य ओतप्रोत भाव जड़ित। कारण जीवन आउ अर्थनीति सांप्रतिक समय आमे जेतेबेले उपलब्धि करूछु ताहा परस्पर हाथ धरा धरी ही बाट चलवाक बाध्य। हुएत प्राणी विज्ञानी माने जीवन को नहीं जो भिन्न प्रकार संज्ञार आकलन करिसेंती, जहा भितर प्राण रही, जीवन सत्ता रही, से जीवन जीए। किंतु दार्शनिक दृष्टिकोण जदि आम विचार करूं ताहले जीवन को आमे भिन्न ढंग रे जी पाए। कारण प्रति व्यक्तिर जीवन जीवार जो शैली बा कला ताहा परस्पर ठारू भिन्न। जने चित्रकर जीवन शैली जहा, जने साहित्यिकर जीवन शैली जहा, जने अध्यापक डाक्तर जीवन शैली तो किछि मात्रा रे भिन्न होई पारे, किंतु जीवन जीवार जो मूल तत्व बा मूल वक्तव्य समस्तक पई समान। कारण जीवन जीवा पई खाद्य वस्त्र बासगृहर मौलिक आवश्यकता समस्तंकर रही। जीवन कहले केवल खाद्य वस्त्र बासगृहर कथा आमे बुझुना, एक आदिभौतिक जीवन धारा, एक पार्थिव जगत सहित एक अपार्थिव जगतर जो विश्वास, जो अनुभव एवं
ସୃଜନଶୀଳତା ତାହା ଆମ ଜୀବନକୁ କଳାତ୍ମକତାରେ ଭରି ଦିଏ। କବିଟିଏ ଲେଖକଟିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ଜୀବନର କଥା କହନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ମହାମାରୀର କରାଳ ଗ୍ରାସ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରହିଛି, ଜୀବନର ଅନେକ ଚିତ୍ର ବହୁବିଧ ରୂପ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରେଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାରି ହେଉଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଝିଅଟିଏ ତା ବାପାକୁ ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସି ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଆଗକୁ ବାଟ କଡେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲୁଛି, କେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା କୋଉ ସାହି ଭାଇର ଲୋକଟେ ଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ପହରାଦାର ତାକୁ ଆକଟ କରିଛି ଯେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ତୋର ଏବେ ପଶିବାର ମନା। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ବହୁବିଧ ରଙ୍ଗ, ସମୟ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, କାରଣ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ମଣିଷର ତାର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂର୍ତ୍ତିରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା କହିଥାଏ, କାରଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଯୋଉ ଧାରାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ଆମେ କୋଉ ଭଳି ବାସଘରେ ରହିବୁ, କୋଉ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବୁ, କୋଉ ଭଳି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଏଭଳି କଥାକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବାଟ କଢେଇକି ନିଏ। କାରଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯୋଉ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ତା ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ଆମକୁ ଯୋଗେଇଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତି ଯାହାର ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଥିବ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀଇବାଟା ସେମାନେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଜଗତ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ କଥା କୁହାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଟଡାଉନ କଥା କୁହାଗଲା, ପୁଣି ଅନଲକ କଥା କୁହାଗଲା, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଜୀଇ ଆସୁଛୁ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। କାରଣ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଇଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଜିଡିପି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କାରଣ ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆଗକୁ ଆମକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଯେ ଜୀବନ ବଡ଼ କି ଅର୍ଥନୀତି ବଡ଼, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯଦି ବିବେଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବାଜି ଲଗେଇଦବା। ଯଦି ଖାଲି ଜୀବନ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ଯୋଉଠି ହୁଏତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସଟଡାଉନର କଥା ଆସିଲା, ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାହା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାରତବର୍ଷର କୋଭିଡ-19ର ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଏଠି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଅର୍ଥନୀତି ପଛରେ ପଡିଯାଉଛୁ, ତ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଯୋଉ କଥାଟି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥନୀତି ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଜୀବନକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବେରୋଜଗାରୀ ବଢିଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଉପରେ ଯୋଉ ତା ଜୀବନ ଧାରା ଉପରେ ଯୋଉ ଚାପ ପଡିଛି, ସେ ଚାପକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଠି କନଜ୍ୟୁମର ସହିତ ବା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଯୋଉ ବିକାଶ ଧାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଝିରେ ରଖି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଣ ନା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରା ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆମେ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆଡକୁ ଯଦି ଢଳିଯିବା, ଅନ୍ୟ ପଟଟି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ଏ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀଇବାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଏବେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। କାରଣ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି, ଯୋଉ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ, ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବନ୍ଦ ଝରକା ବାହାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି, ସେ ଜଗତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ତ ନବୁ,
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ସବୁରି କଥାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ଜନଶୀଳତା। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଜନ ମାନସିକତା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବା ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। କାରଣ ଡାର୍ୱିନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଏ ଯେ ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନହେଲେ ସ୍ରୋତହୀନ କର୍ଦ୍ଦମ ଭିତରେ ଦିନେ ହୁଏତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫସିଲ ମିଳିବ, ହୁଏତ କୋଉ ବିଜ୍ଞାନାଗାରର ଶୋଭା ବଢ଼େଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରାଜିତ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ ବେଶ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏବଂ ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆମେ ହଜିଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ଆମେ ତାକୁ ଆଗରେ ରଖିବା। ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଜୀବନ ଏହି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭବ, ଯାହାକି ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଦେଖାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ, খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର ସମ୍ପର୍କ, ସହଯୋଗ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ। ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ରତୀ ଏଯାବତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜଣେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭକାର। ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ସାମାଜିକ ଅବିଚାର, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତାକୁ କରିଛି ଶାଣିତ। ପ୍ରାୟ 15ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ, ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ବକ୍ତା ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଣ ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଫେସର ପାଢ଼ୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମିହିର ବାବୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଥିବା ଆମ ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ମିହିର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ମାନବୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ଗୋଟିଏ ଦହନଶୀଳ ଜୀବନ ଉପରେ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନର ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ଲାଗିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ନେଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିରୋଧାଭାସ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟି କଣ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍, ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆଉ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଥିଲା ଭଳି ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଜୀବନ ବଡ ନା ଜୀବିକା ବଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସୁଛି, ଭୋକ ବଡ ନା ଭୂତାଣୁ ବଡ। ଯୋଉ ଭୂତାଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନମାନସକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି, ସେଇ ଭୋକ ଏବଂ ସେଇ ଭୂତାଣୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଉପରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବିକା ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚରମ ଅବକ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଚେତନାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧ। ଜୀବନଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧ, ସେତେବେଳେ ଜୀବିକା ଅର୍ଥନୀତି ହଉଛି ଜୀବନକୁ ଲାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ମାଧ୍ୟମ। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବଧି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ କହୁ, ସେ ଜୀବନକୁ ଲାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କିଛି ସବୁ ସାଧନ ଅଛି, ସେ ସାଧନ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ହଉଛି ଅର୍ଥନୀତି।
ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଜୀବନ ବି ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ଯେ ଲାଇଫ ଇଜ ଲିଭ୍ ଫରୱାର୍ଡ ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ। ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ହୁଏ। ଆମର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଯଦି ଫେରି ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାହା ପାଇବା, ଖୋଜିବା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ମୁକାବିଲାକୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନର ଯୋଉ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରାଟା ସେ ତ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ମୁକାବିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧ, ସେ ଅବବୋଧକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଲାଳିତ କରିପାରୁଛୁ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଡାଇ ଘରେ ଚମତ୍କାର କବିତାଟିଏ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ମୁଁ ଦେଖେ ତାହାର ନାଡ଼, ତୁମେ ଶୁଣ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର କୁଜନ ମୁଁ ଗଣେ ତାହାର ହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ସଂକଟର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଠିକ ସେତିକି। ଆମେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୌରଭରେ ବା ତାର ସୁରଭିରେ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହଉଛୁ, ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଟେକି ଧରିଥିବା ନାଡ଼ଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜୀବନକୁ ଲାଳିତ କରୁଥିବା, ଧାରଣ କରୁଥିବା ଜୀବିକାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନାହୁଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜୀବନଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଯୋଉଟା କି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କରୋନା ଜୀବନଟାକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଜୀବନଟା ତ ଏବେ ଅଛି, କେବେ ଯିବ ତାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବିକା ସହିତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଟର କାରଣ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ଗବେଷକ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟି କରିଥିଲେ ମାନବୀୟ ଧର୍ମ, ସେ ମାନବ ଚେତନାକୁ ଯୋଉ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନଟି ଦେଇଥିଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଆହ୍ୱାନଟି। ତା ଭିତରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, ଜୀବନ ବି ଅଛି। ସେ ଆହ୍ୱାନଟି ଥିଲା କଣ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଧବାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାରେ ନା, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅନାଥ ଶିଶୁ ତୁଣ୍ଡରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରେ ନା, ସେ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଧର୍ମଟି କଣ ନା, ଯୋଉ ଧର୍ମ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ରସାପ୍ଲୁତ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଉତ୍ତରଣ ମାର୍ଗରେ, ସେଇ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହା ଉପରେ ନା, ଜୀବିକା ଉପରେ, ଭୋକ ଉପରେ। ଏବଂ ଠିକ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଧବାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାରେ ନା। ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ବିଧବା ମାନେ ଭାରି ନିର୍ଯାତିତ ହଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ବିଦ୍ରୋହୀ ବା ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବୀ। ସେ ଏଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବିଧବାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାରୁନି, ଅନାଥ ଶିଶୁ ଖଣ୍ଡରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମକୁ ଆମେ ଲାଳିତ କରୁଛୁ, ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରୁଛୁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିଭୂତ ହଉଛୁ, ସେ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଘରକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଟ, ସେଇ ସଂକଟଟା ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାର, ଭୋକ ଏବଂ ଭୂତାଣୁରେ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିବା କଥା, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ଅମାପ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେନାଇ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଠି ଅସରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେନାଇ ବିବେକ ଲୋଡ଼ା, ମଣିଷ ଭିତରୁ ସେ ବିବେକ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବିଛଣାଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଆଖିର ନିଦ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସଂକଟ ଆମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୀତି କେବେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମତ ସେଟା ପର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିବ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିରି ବରା ସେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ମାନେ ସେ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନକୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କିଣା ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯେ ଅର୍ଥର କ୍ରୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ବା ସବୁ ଆଡେ ବି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାକୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ବରା ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ସାଧନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଏଠି କିଏ ରହୁଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଜଣେ ଶେଠ, ସେ ଶେଠ ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ବମ୍ବେକୁ, ଏବଂ ବମ୍ବେରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କାହା ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅନାଥ,
बापा नाहांती माँ अच्छी एवं पिलाटी बाप छुंड हो माँ नहीं बापा नहीं उभय नहीं पिलाटी अनाथ हो जाइए तो सी लगे मो पाखे कोटी कोटी टंका अच्छी लक्ष लक्ष टंका अच्छी किंतु मुझे टंका जो रोजगार करी से परिवार कई जन सदस्य नहांती समस्ते भूमिकंप से सब मरी जाइए तेणु से कौन कले ना सबू टंका गुड़िक से अनाथ शिशु जो मान से बापा नुहति जहाँ से परिवार कई नुहति किंतु सी निज परिवार भाविकी गोटे आश्रम गढ़िले एजाए भी 2000 मसीह जो भूमिकंप होता है 2020 वर्ष पर आज समग्र विश्वर दृष्टि आकर्षण करी षाठिए परिवार आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी 600 लाख पिला माने आछि रहउचंती एवं सेठी तांकर अर्थनीति को जीवन रे केमिति सुषम भाव रे लालित करि परछि ताहा हेउचुते निर्देश आमे आज जो विषय आलोचना करूछु जो संकट को सामना करिया पई हम भीतर गोटे सारस्वत चेतनार प्रवाहटा को एठी विनियोग करूछु ताहा हमकु गोटे जिनिस शिक्षा दउची जे जीवन जो प्रवाह सेटा लंबी चलिबो ता भीतर कोरोना आसीबो ता भीतर मृत्यु आसीबो आम भीतर किसी लोक मैंने आमको पिठी करके सबुदिन एक निष्कांत हो जाई पारंती किंतु जीवन चलुथबो एवं कहीं चलिबो ना जीवन एमिति एक प्रवाह जार के बंद न थाए अर्थनीति भुसुड़ी गले काली जमिति सुधारिया पई केते वर्ष लागुची जीवन किंतु थरे भुसुड़ी गले ताकू सुधारिया पई गोटे जुग भी लागिबो कारण जो जुगरे आमे बंचितिले जो जुगरे राम थिले एवं रावण थिले से जुगरे वर्तमान आमे आ नाहु किंतु सेतेबेले राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम भाव समस्त स्वीकार करते रावण मरा बेलू राम को तांकर अवतार पुरुष भाव मान्यता देकी संसार परित्याग कले से भरी जो चरित्र से चरित्र मानकर जीवन जो अवलुप्त जदि थोड़े हो जाए ताले कोरोना को आम जय कर किंतु जीवन जो मधुमय संगीत से संगीत जीवन जो जयगान से जो प्रवणता मनुष्य पाखे अच्छे क्या पाखे ना ये बहुत पशुपक्षी अच्छा किंतु से जीवन कौन बुझती ना से खाती पीती एवं तापर वंश विस्तार करके मरी जाते किंतु मनुष्य हूँ एकमात्र चेतनशील प्राणी जी जानी जीवन टाक एमती भाव केमी बंचब जो मनुष्य देवतार रूपांतरित हो पार किंतु दुर्भाग्यर विषय कोरोना जितेबाला आमको विपर्यस्त कर जीवन प्रति गोटे धक्का और संघात भाव में छिड़ा आम अर्थनीति से समय उजुड़ी जबार गोटे आह्वान सृष्टि करते आम समस्त को जीवन को भल पाइबा भितर अर्थनीति को सजाड़िया भितर जीवन को भल पाइबा भूली जावा उचित नुहे कारण अर्थनीति किए थी पुणी आउ थे शिल्पटे मुंड टेक पुणी आउ थे सब जहाँ जहाँ बंद हो जाए कोरोना सब मुंड टेक किंतु आम जो खोजा से शिल्पायन भितर जीवन किए कहीं से आम जीवन स्वाद पाई पार ना कारण आमको कोरोनार संघात रक्षा पाइबा जीवन जयगान कर जो संगीत ताकू जब भूली जाइए आगामी जुग आम विपर्य सृष्टि कर तेणु समग्र अर्थनैतिक विच्युति भितर आम जीवन जयगान करने पछघुंचा दबा नहीं कोरोना आमको एति शिक्षा करवा जे जेकोसी अड भितर जेकोसी संघात भितर जेकोसी अवक्ष भितर जहाँ जहाँ भितर आम जीवनटा अत्यंत कष्ट लगुच भितर बंचार जीवन गोटे स्वतंत्र स्वाद थाए से स्वाद हूँ बोधे प्रकृतिर कोरोना नामधारी एक महाविनाशक रोगर नाम धन्यवाद बहुत धन्यवाद निरंजन बाबू को मो व्यक्तिगत भाव धन्यवाद जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी तांकर आलोचना पाई से किभली भाव में जीवन एवं अर्थनीतिर विभिन्न संज्ञा विभिन्न दिग देखई ताको पुणी प्रतिपादित करिसंती जे आमे जीवन को मध्य जीवा जीवन को जीवारे मध्य जो स्वाद अच्छी ताको पॉजिटिवली कोरोना आसी पारे जाई पारे जीवन रो ये गोटे धारा जीवन सहित जमती मृत्यु रही जीवन सहित जमती देह थिले दाह अच्छी सेमती कोरोना मध्य अच्छी ताको मध्य आमे अतिक्रम करि जाई परिबा जे जीवन रो मूल्य बुझिछि ता पई कोरोना किछि नै धन्यवाद निरंजन बाबू वर्तमान आम सहित रहिसंती संजीता मिश्र अध्यापना और गवेषणा होछि वृत्ति साहित्य आलोचना और संपादना होछि तांकर वृत्ति संप्रति शैलबाला महिला महाविद्यालय अध्यापनारत चिरश्रोता महानदी पत्रिकार संपादिका भाव में बहु प्रबंध रचना रचयिता जड़े समाज सचेतन चिंताशील व्यक्ति मु अनुरोध करुच्ची संचिता मिश्र महोदय को वक्तव्य प्रदान केंद्र साहित्य अकादमिक निकटरे मोर कृतज्ञता एवं समस्त आलोचक मान को यथामान्य जड़े राजा थिले अर्थ हेगला जीवन नीति जीवन छल छल गति मृदु मृदु हास्य थिरी थिरी स्पर्श छन छन वृद्धि
ए सबुको तुच्छ करी से भाविले अर्थ ही सब किछि मिलिगला मध्य अभिलषित बर से जहाँ स्पर्श करदेवे ताहा रूपांतरित होइजिब सुवर्णरे एकमात्र कन्या से ही निदासीय स्पर्श रे कनक प्रतिमा पालटि गला गला स्थिर होइगला जीवनर गति निःशब्द होइगला जीवनर कल्लोळ मिदासी मानस सह मनीष भी बुझिला जे अर्थर करामती जीवन गतिर कंठरोध करुछि आदि गुरु शंकराचार्य मोहमुद्गर ग्रंथरे दृढ़ कंठरे उच्चारण करथिले अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखले समात्रं तथापि एजावत अर्थ ही आम जीवन को नियंत्रित करि चलिछि किए बा से मधुपानरु निजको निवृत्त करि पारिछि टंका 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 रवि रश्मि ठारू उज्जवलतर मधु ठारू बळी आहुरी मधुर हाते देई टिके चौखा टंका 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 अर्थनीति नुहे अर्थ शक्ति एवं अर्थर दासत्व आम जीवन को नियंत्रित करि आसिछि खाद्य बासगृह परिधान एसब सह परवर्ती समय रे शिक्षा संचय भविष्यत स्वास्थ्य एमिति एमिति अनेक जीवनाश्रयी आवश्यक उपादान जोड़ी होई जाइछि नीतिहीन उपाय रे अर्थ आहरण संचय एवं ततोधिक अनैतिक तथा इंद्रिय लालसी मनोवृत्ति रे तार विनियोग केवल व्यक्ति जीवन को नुहे समाज जीवन को विपर्यस्त कर देछि सीमित कामना स्वल्प अर्थ सरल जीवन एसबू तो आज जीवन नीति नुहे कि अर्थनीति मध्य नुहे अधिक उपार्जन विपुल अर्थ प्रचुर क्रय शक्ति विशाल संचय एसबू ही हो जाइछि सुंदर जीवन और उज्जवल भविष्यतर सफल मंत्र विद्या आहरण ठारू धर्म आहरण पर्यंत सौंदर्य पिपासा चरितार्थ करिबा लालन कारण उपभोग उपशम आहरण आरोहण गति प्रवृत्ति सबुरी मूल रही अर्थ धीरे धीरे मनुष जीवन मूल्यबोध कैन्द्रिक न होई अर्थ कैन्द्रिक हो जाइछि नीति कौनसी समय रे परित्यज्य नुहे अर्थनीति अनुमोदित जीवनटी आमे ग्रहण करथिले सुंदर पृथ्वीटीए अवलोकन करिबा सहज होइथांता जीवन पाई अर्थनीति कौन हेबा उचित यहाँ तो ईशावास्य उपनिषदर से प्रथम श्लोक रे उच्चारित होइता ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा क्रुद्ध कस्य स्विद्धनं जगत जेणु तुम सत्ता सर्वधनर तुमे दाता त्याग ही भोगर आधार लोभ को त्यजी भोग कर यह हेला नहीं एही अर्थनीति को आमे ग्रहण कले नहीं समाजर किछि लोकंक हातरे अर्थ और भोग उभय रहिला केनियार उत्तरांचल रे थिबा मरुभूमिर आदिवासी मानक जीवन शैली अनुध्यान करने को जाई समाज विज्ञानी मेयर्स जो अनुभूति ग्रहण करथिले ताहा आम समस्तंकर निद भांगिबा उचित आदिवासी मानकर जीवन शैली अनुध्यान करबा पई से ग्रामवासी मानक घरर कांथरे टीवी फ्रिज आदि विलास सामग्री थिबा वस्तु गुड़िकर सचित्र छवि पत्र पत्रिका काटी झुलाई रखिथिबार देखिले एही द्रव्य सब लाभ करिबा सेमानक जीवन नीति की जाइला काहेकि न धनी निर्धन एवं विलास व्यसन तथा कषण पीड़न को नहीं जो चीर समांतराल भाईटी बढ़ी बढ़ी चली अत्यंत दुखदायक आज आम प्रदेशर बाहर थिबा लक्ष लक्ष श्रमजीवी लेउटाणी रे जीवन और अर्थनीति को नहीं पुनर्बार चिंता करिवार समय आसी विपुल संख्यार जो श्रमजीवी माने भिटामाटी छाड़ी चली जाइतिले सेमाने पुणी फेरी आसी सेमाने जे आम प्रदेश छाड़ी की चली जाइतिले
आम प्रदेश रे कोन सेमानंकर मौलिक आवश्यकता पूरण करिवार उपादान सब नथिला। आम पहाड़ रे कोन पत्थर नथिला, आम जंगल रे कोन काठ नथिला, आम गछ रे कोन फल नथिला, आम नई रे कोन जल नथिला, आम पोखरी रे कोन माछ नथिला, आम पाद तले कोन माटी नथिला, आम माटी रे कोन सुना फल नथिला। तेबे सेमाने जे ए भिटा माटी छाड़ी किरे चाली गले केवल जीवनर मौलिक आवश्यकता पाई ना आउ किछि प्रलोभन सेमानंकु आकर्षित करथिला। एवं एई प्रलोभन एई वस्तु समूह को पाइबा पाई आमर भूमिका कोन थिला? आम परी शिक्षित धनिक मध्यवित्त वृत्तिजीवी बुद्धिजीवी भोगी मानंकर सेथिरे हाथ थिला। से सब चिंता करिवार समय आज उपगत। मोर शेष कथा पाखकु आसीबी कवि गंगाधर को स्मरण करी पदटीए कहिबी। धन करे दानी धन करे मानी ज्ञानी करी पारे धन, धने बढ़े ठाणी धने बढ़े आणी धनर सेवक जन। कवि गंगाधर यह कहबा पई चाहुथिले जे मनुष्य अर्थर दासत्व को स्वीकार न करू, अर्थनीतिर दासत्व को स्वीकार करू। जो अर्थनीति ईशावास्य उपनिषद रे उद्घोषित हेतिला सेही दासत्व को स्वीकार कले उभय जीवन व्यक्तिर जीवन एवं समाजर जीवन मंगलमय। धन्यवाद। नमस्कार संचिता मिश्र, धन्यवाद देउछि। वर्तमान सर्वशेष कथा कहबा पई निरंजन पाड़ी महोदय को अनुरोध करूछि गोटे कनक्लूडिंग रिमार्क्स देबे हम आलोचनार गोटे मिनिट बा 1.5 मिनिट भितर मु तंको कहबा पई अनुरोध करूछि। प्रोफेसर धन्यवाद मिहिर बाबू। मु जने दर्शन शास्त्र छात्र भाव में देवाशीष बाबू एवं संजीता मैडम दुई जन को सुनला परे मो जीवन और अर्थनीति भितर जो छुटिया सूक्ष्म विभेद टी प्रभेद टी अच्छी तापर मु आलोकपात करी। E.S. इलियट जने थे इंग्राजी कवि, चमत्कार कविता टी लिखिथिले स्मरणीय स्टांजा टी ता भितर अच्छी। आई सर्च फॉर लाइफ, लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग। I search for wisdom, wisdom is lost in knowledge. I search for knowledge, knowledge is lost in information. मु जीवन खोजली जीविका भितर जीवन चर्चा भितर जीवन टी कोडे हजि जाईची। मु प्रज्ञा खोजली प्रज्ञा टी ज्ञान भितर हजि जिबार देखिली एवं मु जले ज्ञान खोजली ज्ञान को देखिली तथ्य भितर हजि जाईची। अर्थनीति ता होची गोटे तथ्य एवं से तथ्यटा भितर जो तथ्य भितर आमे जीवनटा को खोजुछु। तो देवाशीष बाबू के भल कथा टे कहूतले जे साइकल ले से आसुची तार बुढ़ा बापा को 52 वर्ष बयस लोक टे रोग होईची 12 वर्ष झियो टे साहस करूची बापा मु कोन नाही कि मोर छोट होई जाई थाबे बयस किंतु 52 वर्ष बयस बापार बोझ बही साइकल ले तुमको पथरे बसी मु तले जाई कि पहुंची जीवी सेठी आ अर्थनीति काम करूनी, सेठी आ लिविंग काम करूनी, सेठी होची लाइफ ता काम करूची। एवं से जो जीवन 12 वर्षर झीटीए कोरोनार संकट भितर आम समस्त को शिखई जे बंचिबा गोटे आह्वान एवं से आह्वान टाक आम स्वीकार करने ताही हम जीवन सर्वश्रेष्ठ जयगान। आउ जो 3 जन आम आज ये विषय आलोचना कलु मिहिर बाबूर जो कहते आज E.S. इलियट गोटे कथा जे लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग। आम जो 12 वर्षर झीटी जे 52 वर्ष बापा को साइकल दे बही बही सूरत रु आसिक कटक रे पहुंचला ता भितर हमको सूचई देला जे जीवन एक दीर्घ यात्रा ही पारे एवं से यात्रा को आमे यदि ठीक मन रे ग्रहण करिबा ता मध्य उपभोग्य होई पारे। तेणु आमे तो जो आलोचना आज करूतले से आलोचना भितर जीवन सहित अर्थनीति केमिति संश्लिष्ट जड़ित होई रहिछि तार बोधे सबुठ प्रतिष्ठ उदाहरण होउछि जे 12 वर्षर झियटीर बार्ता जे तार बयस को देखातिर करी ता बापा को आनिकी पहुंची पाता निजर जन्मस्थान रे। धन्यवाद। समस्त को धन्यवाद देउछि प्रोफेसर निरंजन पाड़ी, प्रोफेसर देवाशीष पात्र एवं संचिता मिश्र महोदय को आज अत्यंत सुंदर भाव में आम आलोचना टी आगे की नहींचे एवं जो भली भाव में जीवन एवं अर्थनीति ताको आम आलोचना करिचे। मु भाबुची ता सहित साहित्य मध्य रही आम भितर से सचेतनता रही। मो गोटे कथा मोर मन पड़ुची अमृता प्रीतम को सहित बहुत वर्ष तले जड़े साक्षात्कार नौथिले गोटे शेष गोटे प्रश्न पचारि जे
आपको एक मेरे अंतिम सवाल, अमृता प्रीतम क्या है? अमृता प्रीतम ता उत्तर रे टिके उपरकू अनै गोटे दीर्घ निश्वास नहीं कहिथिले, अमृता प्रीतम एक यात्रा का नाम, जीवन होची ताहा, ता होची जीवन जे आमे सेई यात्रार पथिक। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद जनाऊँच, अनुरोध करुच्ची आगामी दिन में साहित्य एकाडेमी वेबलाइन सीरीज रे समस्ते पुणी जोग देवा। धन्यवाद, नमस्कार।